गिफ्ट युअर न्यूबॉर्न अ युनिक आयडेंटिटी ऑफ आधार. काणकोणच्या टेम्पररी आधार सेवा केंद्राभायर एक पोस्टर झळकता. दुसऱ्या बोर्डार मुख्यमंत्री आणि सभापती बसला. भितर आधार कार्डा अपडेट करपी स्टाफ बसला. पूण कासवाचे गतीन काम चल्ला. कामाचो डोंगर आसा पूण डोंगल चलना. पळयात देविदास गांवकाराचो आधार रिपोर्ट. आज गव्हर्नमेंटाच्यो खंयच्योय येवजण्यो घेतलो किंवा खंयचीय स्कीम जर घेतली जाल्यार सगळ्यान पयलो डॉक्युमेंट जो आसता तो म्हटल्यार आधार कार्ड. पूण काणकोण तालुक्यान आधार कार्डाचे एकूय ऑफिस ना आनी आधार कार्ड खंयच करतलो म्हटल्यार त्यो फॅसिलिटी दिवपा सारकी गव्हर्नमेंटाची खंयच फॅसिलिटी ना. जेन्ना हो विशय हायलायट केलो त्या वेळाचेर खास करून एक मामलेदार कचेरीक म्हायती घर म्हणून आशिल्ले ह्या म्हायती घराक आधार कार्ड करपा खातीर कांय हालचाली सुरू केल्यो आनी थंय एक कॉम्प्युटर हाडूनय दवरलो आणि त्याच बरोबर एक बरो व्हडलो बोर्ड लायला ज्या बोर्डाचेर स्पीकराचो फोटो आसा आणि सीएमाचो फोटो आसा. आयज आमी मुद्दम ह्या आधार कार्डाच्या ऑफिसान भेट दिली की जेणे करून काम कशें चलता हे पळोवपा खातीर. जेन्ना आमी हांगासर आयले त्या वेळाचेर आमकां कळ्ळें की फक्त खंय दिसाक खंय 5-10 जाणांचे आधार कार्डां जाग्यार पडटा म्हणून. आता ही गजाल कितली खरी आणि कितली खोटी हे जेन्ना एनालायसीस करपा खातीर हांगासर आयले त्या वेळाचेर हांगा अशी सिच्युएशन दिसून आयलें की आधार कार्ड सिस्टम ही टोटल ऑनलायन आसा आनीक जर तर हे ऑनलायन आसत जाल्यार हे आधार कार्डाच्या ऑफिसाक नेटवर्क हो सामको इम्पॉर्टंट गजाल. जाल्यार हांगासर कसल्याच प्रकारचे नेटवर्काची सुविधा ना. गव्हर्नमेंट ऑफिसां वायफाय जरी आसत जाल्यार ती प्रोविजन हांगासर करपाक जाय आशिल्ली तिवूय सिस्टम ना. जे कोण ऑपरेटर आसा ती मनीस कितें करता आपल्या मोबायलाचो नेटवर्क त्या कॉम्प्युटराक अटॅच करता आणि आपल्या पद्दतीन काम करता. फक्त हांगासर एक कॉम्प्युटर आणि 2 मनीस कार्यरत आसा. खरें म्हटल्यार वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा आधार कार्डा खातीर जे कॉम्प्युटर दिल्ले आणि मनीस अपॉयंट केल्ले ते खरें म्हटल्यार 5 मनशाचो सेटअप जर दवरलो जाल्यार ते बऱ्या रितीन काम जावपाक शकता आशिल्लें. पूण दुर्दैव अशें की आयज एक दीस पळयलो आमी जाल्यार फक्त 10 जाणांची हांगासर आधार कार्डां जाग्यार पडिल्ली इतली आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. आनीक अशेंच जर सिच्युएशन गुचू जर चालू उरलें जाल्यार येणाऱ्या काळाक म्हणजेच ही आधार कार्डाची सिस्टम जाग्यार पडपाक कितलीं वर्सां लागतली हो मोठो प्रश्न. कायम स्वरूपी हो गुचू पद्दतीन प्रोसेस चालूच उरपाचो. आणि जर इतलें जर स्लो सरकार जर आसत जाल्यार डबल इंजीन म्हणून जे डबल स्पीडीन काम चलता म्हणून सांगता जाल्यार तें कितें कामाचें. आयज हांगासर कितलेशे लोक आयिल्ले आमी तांचे कडेन उलयले आनी कांय लोकांनी सांगलें आमकां की आमी आतां खंय जें सांगता तें कॅमेराचेर उलयना म्हणून. पूण आमकां आणि त्याच बरोबर ह्या लोकांनी खास करून मिडिया कडेन उलयतना सांगलें की हांगासर जाता तितले कॉम्प्युटर हाडून बसोवचे त्याच बरोबर ट्रेन मनीस हाडून बसोवचे जेणे करून काणकोणकारांची दिसाक निदान 50 तरी आधार कार्डां जाग्यार पडची अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. दुसरी गजाल कांय जाण हांगासर आधार कार्डाचे नंबर घालपा खातीर आयिल्ले तांकां सांगलें कितें तुमी पोस्टाक चला नाल्यार आनी खंय तरी चला जेणे करून तुमचे नंबर थंय घालतले म्हणून. आधार कार्डाचे सेंटर जर हांगासर चालू केला जाल्यार नंबर एक कडेन घालपाचो बर्थ सर्टिफिकेट एक कडेन अटॅच करून बर्थ तारीख एक कडेन सारकी करपाची असली जे पळय किजिलसांवां सुरू जाल्या हेवूय आतां बेगिनान बेगीन बंद करचें अशी काणकोणकारांची मागणी आसा. हांगा दिसाक हांगा आतां सद्या दिसाक 10 जाणांक दिता तेमी अपॉयंटमेंट टोकन दिता तेमकां. तो वाडोवचो 50 जाणां करचो कित्याक आतां हे कितें जाता एक 5 जाण सकाळचे घेतले आमी आनी सांजचे 5 जाणांक एक 10 मिनटां म्हणल्यार एक वरा भितर काबार जालें तेमचें. हे मागीर ती बेकार पडटली काय कितें सर्वर तेमच्यो बरो आसून सुद्दां ते हे जावप म्हणल्यार कंप्युटर बेकार उरप म्हणल्यार शक्य ना. एक दिसाक फक्त 10 जाणांत इतले स्लो काम चलता पळय तुमी वासपूस बी केल्ले तांचे कडेन त्यान रिप्लाय कितें आयलें. आमी जेन्ना तेका जे कोण आसा ऑपरेटर आसा तेमचे आधार कार्ड करपाचे तेका मागीर मामलेदारा कडेन हांवें विचारलें तेका तेवूय बीन आयलें तेन्ना मामलेदारान आपयलो तेमचे कडेन बीन म्हळ्यार नेटवर्क इश्यू म्हणपा लागले त्या टायमार. ते डोंगल कितें एप्लाय केले आसा म्हणपा ते अजून पर्यंत डोंगल मेळना तेमकां. तशेंच भायर जेन्ना उबे आसले लोक तेन्ना तांकां चेअर्स नासल्यो बसपा नासले आनी गर्दी आसली थंय तेन्ना मामलेदारा सांगलें की ते चेअर्स बीन अवेलेबल करचे. तेणी मागीर ताका विचारलें आनी डिपार्टमेंटाक कळय आनी जेन्ना हें कर म्हण चेअर्स घालून घे आनी दोंगलचो मागून घेया म्हण. आनी सुविधा जे कितें मामलेदारा सायडीच्यान आसा तेणी तें सोल्युशन तितूंतल्यान ताका सांगलें आसा कशें काडपाचें. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि मुझेफ शेख.